Zdravo, ja sam Aleksandra i u današnjem videu vam neću samo pokazati kako da napravite ova predivna peciva za burgere, već ću vam na kraju videa objasniti kako tijesto za ova burger peciva možete zamijesiti dan prije, veče prije, oblikovati sve ovo veče prije, staviti u frižider i kako možete ispeći sljedeći dan rano ujutro ako vam je potrebno. Objasnit ću vam i kako ovo možete zamrznuti, te kako možete prilagoditi ovaj recept svom vremenu i svojim potrebama. A možda ću vam pokazati i kako pravim ovaj predivan burger. Ostanite sa mnom do kraja videa da vidite kako se ova divna peciva pravi. Prvo ćemo napraviti takozvani tangzong. Ovo je predtijesto koji se pravi po japanskoj tehnici. I ovo predtijesto omogućava da vam ove zemičke budu veoma mekane. Zbog toga što dodajemo veoma malo brašna, a mnogo vode. I usled toga, vidite kako je sad od ovoga bi bilo nemoguće zamijesiti jedno tijesto. Ali kada se ovo ukuha, stvori se jedna masa ne kao želatin, ali ima tako neku konzistenciju i ona daje mnogo vode tijestu, ali tijesto ne bude previše rijetko. I ovo sada ukuhajte kao recimo kada kuhate fil za tortu. Znači stavljamo 150 ml vode i 30 grama brašna. I ovo je sasvim dovoljno, znači ovdje nema kuhanja klasičnog jer će ovo ići u tijesto. Znači potrebno je samo da vam se stvori ovakva masa. Ovo sada smaknite sa šporetom i pustite samo da se malo ohladi. Sada pripremite 800 grama glatkog pšeničnog brašna. Tu stavite 1,5 kašiku šećera, zatim 10 grama suhog kvasca. Samo malo promiješajte, ovako napravite kao neko udubljenje i tu stavite 450 ml toplog mlijeka. Mlijeko ne smije da vam bude vruće. I ovo pustite samo malo da odstoji, samo da se kvasac istopi. Sada kada se kvasac malo aktivirao, vidite kako to izgleda, možemo da dodamo 50 grama maslaca, 1,5 kašiku meda. Vidjeli ste da sam dodala i šećer, a dodaj se i med. Vi znate da burger peciva trebaju biti onako malo kao slatkasta. I zbog toga se dodaje i med. Nemojte dodati samo šećer ili samo med, jer i šećer i med igraju svoju ulogu u ovome. Sada dodajte 2 žumanjka, ali žumanjke prije dodavanja samo malo ovako izmutite. Zatim dodajte 15 grama soli, 50 grama mlijeka u prahu. Mlijeko u prahu daje ovim pecivima onako baš jedan karakterističan ukus i 150 grama jogurta. I naravno ne smijemo zaboraviti na naše predtijesto i njega ćemo dodati i onda ćemo sve lijepo zamijesiti. I ovo zamijesite samo malo, to jest dok se suhi i mokri sastojci ne pomiješaju. Evo vidite, u ovom trenutku će vam tijesto izgledati, pogledajte, veoma neuredno i veoma meko. Ali nemojte se plašiti, baš tako treba da bude. Ako zamijesimo tvrdo tijesto, nama će ova peciva biti onako baš tvrda. Sada je potrebno da sačekate da se gluten razvije i onda ćete vidjeti kako će ovo tijesto biti onako malo, kako bih rekla, stabilnije. Neće biti puno čvršće, ali će jednostavno gluten se razviti, stvorit će se ta neka glutenska mreža i onda će ovo tijesto biti mnogo lakše za rukovanje. Znači sada sačekajte samo 20 minuta. I nakon otprilike 20 minuta možemo da premijesimo tijesto. Evo vidite, tijesto mijesite ovako dok ne budete mogli formirati jednu lopticu. Ako vam se tijesto čini prerijetkim, baš onako, ako ne možete da ga mijesite, dodajte ovako malo brašna, ali samo malo, znači možda 1 kašiku i onda ga pokušajte premijesiti. Dodajte još malo, znači samo ovako malo i premijesite ga. Ja mislim da će ovo biti potpuno dovoljno. Evo vidite kako se sada lakše mijesi. Nemojte dodavati 50-100 grama brašna. Uvijek je bolje da je tijesto malo mekše, pa čak i kad se ono lijepi za prste.
Sada ovako premiješano tijesto pokrijte i ostavite na sobnoj temperaturi oko 45 minuta da lijepo nadođe. Tijesto nam je lijepo nadošlo i sada možemo da ga oblikujemo. Pospite radnu površinu blago brašnom, ne previše. Prebacite tijesto preko radne površine. Ovako, samo malo. Kao da ćete ga oblikovati u pravougaonik. Vidite kako ono više nije meko, uopšte. Mislim, ono jeste meko, ali nije teško za rukovanje. Ovo sada podijelite na 12 jednakih dijelova. Sada uzmite svaki dio ovog tijesta i ovako oblikujte kao u jednu lopticu. Ovako ga kao premijesite. Tako. Stavite malo brašna da vam se ne zalijepi za radnu površinu i ovako pokušajte da ga oblikujete baš u lopticu. Ovako da stvorite kao tenziju unutar tijesta. Na taj način će vam ova zemička zadržati oblik onako kruga, onako kao zemičke za burgere. Stavite u tepsiju. Ja ću stavljati 6 u jednu tepsiju, znači za ovo mi trebaju 2 tepsije, ovi velike od električnog šporeta. I dragi moji, peciva su oblikovana, pogledajte kako lijepo izgledaju. Sada je potrebno da ih prekrijemo i ostavimo da nadođu, pa onako dok se ne formiraju, dok vidite da baš nisu dali sve od sebe. Možda nekih 45 minuta, možda nekih pola sata, sve zavisi od toga koliko vam je toplo u kuhinji. I dragi moji, pogledajte kako je ovo lijepo nadošlo. Sada je potrebno da ovo premažete vodom i pospete susamom. Ako želite, možete premazati ovo jajetom, ako želite samo žumanjkom, ako želite kombinacijom žumanjka i mlijeka, kako želite. Ja sam vidjela, samo nemojte premazati uljem, jer ako premažete ove zemičke uljem, onda vam se ovaj susam neće ostati na njima, jednostavno se odvaja. Sada ja sam vidjela da kada premažim vodu, da susam ne spada. Nešto sam, ne znam zašto sam to pokušavala, vjerovatno je bio razlog, ali pokušala sam i vidjela sam da ne spada. I onda kasnije, kada je već pečeno, onda ću premazati maslacem, a može i uljem ako želite. Znači baš onako fino premažete vodom i onda pospijete odmah susam. Znači nemojte sve premazati vodom pa susam jer će vam se voda isušiti. Ovo pecite na 180 stepeni oko 25 minuta. Možete peći zajedno u pećnici ili posebno. I evo, dragi moji, pogledajte ovu divotu. Pogledajte samo kako su divne. Sada je potrebno samo da ih premažemo maslace, tako da budu fine. Vidite kako ovaj susam odozgo nije uopšte spao. Meni je tu bilo iznenađujuće. Mislila sam da se ne može tako zadržati. Dragi moji, morala sam staviti ovo sve zajedno u jednu tepsiju da to fino slikam za vas. Pogledajte ovu divotu, pogledajte kako izgleda. Samo nemojte da vas ja prevarim sada ovdje. Nemojte ovo sve zajedno staviti u jednu tepsiju jer će vam se onda, neće vam ostati ovako fini i okrugli. Vidite kako su sa svih strana fini i okrugli. A ako stavite ovo sad sve ovako u jednu tepsiju, onda će vam se onako deformisati malo. Mislim, bit će isto, ali bolje da pečete ovako u 2 tepsije. Neću sad odmah da ih probam, zato što su baš još vrući. Želim samo da vam kažem kako možete prilagoditi ovaj recept svom vremenu i svojim potrebama. Ovo, recimo, možete zamjesiti oko 12 sati, ako vam je potrebno. Stavite tijesto da nadolazi u frižider, znači poklopite tijesto i stavite ga u frižider. Oko 5 sati poslijepodne, 5-6 sati kad vidite da je već tijesto nadošlo u frižideru, možete oblikovati ova peciva i staviti ih u tepsiju i ponovo staviti u frižider ako ih želite peći ujutro. Znači, vi ovo možete sve odraditi dan prije, recimo ako vam trebaju ova peciva rano za doručak, mada ko će jesti burger rano za doručak, ali ako vam trebaju ova peciva, to možete uraditi sa svim drugim mojim receptima. Znači, sve ovo možete oblikovati navečer, samo bi bilo dobro da ovo prekrijete nekom vrećicom plastičnom ili plastičnom folijom.
I onda ujutro kada ustanete, zagrijte pećnicu i ovo direktno iz frižidera stavite u pećnicu. Ako ne želite tako, ako recimo dolazite sa posla u 6, zamislite tijesto, ostavite ga na sobnoj temperaturi da nam dolazi, kao što sam rekla, oko 45 minuta. Oblikujte ga i ako sve to uspijete završite negdje oko 10 sati, onda ga samo ostavite možda, ne znam, nekih 20 minuta na sobnoj temperaturi, da ono malo počne dolaziti, jer baš nema toliko vremena u frižider. Čim ga stavite u frižider, ono će onako polako nadolaziti. Znači, ostavite ga na sobnoj temperaturi oko 20 minuta i onda u frižider. I onda ponovo ujutro možete raditi isto kao što sam rekla. Samo zagrijte pećnicu, ovo premažete, ako hoćete stavite susama i stavljate direktno u pećnicu iz frižidera. A ako ne želite to, ovo pecivo možete sada, čim se ohladi, staviti u zamrzivač i kada vam treba možete ga odmrznuti po potrebi. U mikrovalnu ga možete odmrznuti za možda minut i po 2, ili ako ne želite tako, možete ga izvaditi iz frižidera, iz zamrzivača, možda na nekih sat prije jela i onda samo ih zagrijati u pećnici na nekih 180 stepeni, zagrijete pećnicu i stavite ovo neke 3-4 minute. Isto tako, bit će zaista fini i odlični. Ja tako radim sa svim pecivima. Vjerujte, to mi mnogo, mnogo olakšava posao. E sada, da probam. Vidite kako on izgleda. Vidite kako je. Ne treba vam ni govoriti kako je to meko. Vidite. Hoće ovo. Hoće ovo. Čekajte, mama vam je najljepši izvadila. Morala sam izvaditi po jednu, mojim djevojčicama nisu mogle dočekati. Evo vidimo. Sada ću ovako presjeći. Pogledajte. Vidite ovo. Pogledajte kako je. Kao pjena. Kao pjena. Znate šta, moram da sklopim jedan burger. Samo ću uzeti iz sredine. Pogledajte ovo. Kako je dobro. Wow. Baš je odlično. Dragi moji, opasno dobro. Ovo je opasno dobro. Burgere pravim sa burger sosom i stavljam svega i svačega. Luk naravno i ne volim onaj plastični sir, već stavljam parmezan. Pravim veće burgere, to jest preukusne burgere za koje sam već objavila recept. Ako ga niste pogledali, ne znate šta propuštate. Zatim još jedan red svega i svačega i finito. Mamma mia, pogledajte ovo, ljudi moji. Pogledajte ovu divotu. Wow. Mogu stvarno reći, bolji burger nisam jela. Dragi moji, ovo morate probati. Predobro je. Predobro je, ali stvarno. Idem. Ne mogu završiti ovaj video, ne mogu. Izvinite.